Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in tahapan yang kedua. Minggu lalu tema kita tentang as-sakan, tempat tinggal. Malam ini judul baru halaman 42, Al-Matarul Jadid, bandara udara yang baru. Ummu Zainab, mungkin kita berkesempatan awalan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Matarul Jadidu. Bandara Nah, yang baru. nah. Kalau toknya pendek, Al-Matar artinya Al-Matar. Hujan, Ustaz. hujan. Kalau toknya panjang, Al-Matar Matarul. nama Al-Matar itu tempat bandara. bandara bandar udara atau lapangan terbang, bandara udara. Kalimatul jadidah, kosakata baru. Tis'a asyrata sanatan. 17 tahun. Ulangi, tis'a berapa? Eh, 9. 9, 19 tahun. 16 tahun. Tis'a. Kalau 17, sab'ah. Sab'a. Asyrata. Sab'a asyrata sanatan. Itu kalau 17. Ini 19. Ustaz. Ya, Om. Kalau Nah, Ustaz. 13 berarti Salasa asyrata sanatan. 14. Eh, Arba'a asyrata sanatan. 15. Khamsa asyrata sanatan. 16. Sita asyrata sanatan. 17 tadi sudah. 18. Samani. Samani asyrata sanatan. Nah, ini 19. Tis'a asyrata. Angka belasan. Sanatan. Angkanya disebut angka murakkab, tersusun dari dua kata ya. Naam, Ustaz. Tis'a dan Asyrata. asyrata. Kedua-duanya mabni fathah tuh, Om. Naam, Ustaz. Fathah akhirannya dua-duanya tuh. Dibaca tis'a asyrata. Bukan tis'u asyratin. Tis'a asyrata. Dan ma'dudnya mudzakkar apa muannas? Muannas, Ustaz. Nah, sanatan. Sesuai dengan Sanatan. belasannya. Sesuai dengan belasannya, puluhannya kan? Seterasi itu. Naam, Ustaz. Satuannya belasan. Mudzakkar. Misalnya 19 tas. Tis'a hakibatan. Tis'a apa? 19. Tis'a asyrata hakibatan. Nah gitu. Tis'a asyrata. Ustaz. 19 mobil. Tis'a asyrata sayyaratan. Gitu. Muannas semua tuh. Naam, Ustaz. Ya kan, Om? Naam, Ustaz. 19 anak perempuan. Tis'a asyrata bintan. 19 saudari perempuan. Tis'a asyrata ukhtan. Kan, nah gitu. Berikutnya Abu Zainab. Hayul Maqari. Kompleks Highway. bandara. Nah, kompleks kawasan bandara. Kawasan bandara. La astati'un nauma. Lala, la apa ini? La nahi. La apa Ustaz? Nafi, Nafi. Oh, nafi. Nafi. negatif, penafian. Tidak,
Tidak kan? Artinya Nah, Ustaz. Tidak. astati, astati sanggup, dapat. Oh, tidak dapat. Saya tidak dapat. An-naum, Hari apa tuh? ini. Hal hari ini al-yaum. Oh, An-naum, as-salatu tidur. khairun. An-naum, Tidur. Tidur, tidur. Ustaz. Nah, saya tidak sanggup, saya tidak dapat tidur. Tidak dapat Saya tidur. tidak bisa, Tidak bisa tidur. tidak bisa tidur. Kemudian, Sautut sautut ta'irati muz'inun. Muz'ijun. saut, apa saut? Suara, 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 pesawat-pesawat. suara pesawat itu, Suara pesawat itu muz'ijun, Ustaz. muzaijun, bising, Oh, bising. bising, gaduh, muzaijun. Oh, Kemudian, muz'ij. muzaijun. Tantaqilu ila baitin jadidin. Oh, Nah, nantaqilu. mm, Nantaqilu ila baitin jadidin. kita pindah. Oh, kita pindah ke rumah yang baru. Nantak itu pindah. Kita pindahan ke rumah yang baru. Kemudian lagi, Dakhilal madinati. Masuk kota. Masuk dalam, maksudnya, maksudnya di dalam kota. dakhila tuh mansub gitu. Seperti Nah, amama, amama apa? amama itu zarf makan ya, Mm, Ustaz. Zorof, makan. Zaman. Makan ya, Ustaz. Ini pun sama. Zorfu, Zarf makan. mansub, Mansur bil fathi. wa huwa mudaf, Bahwa mudhaf. al-Madinah. Al-madinah mudhafun ilaih. Nah, dakhil al-Madinah. Di dalam kota. Lawannya, Kharijal madinati. Di luar kota. luar kota. Sama tuh. Kharija, Kharija zarf makan. Mansub bil mansub, fath. wa Bahwa huwa mudhaf. mudaf, al-Madinah. Al-madinati mudhafun ilaih. Mm. Berikutnya, Ibtasama Muhammadun. Ibtasama. jumlah fi'liyah ini. Ibtasama. Ibtasama fi'il, Fi'il. fi'il Mudhari, apa? Ustaz. Mudhari. Bukan, Eh? bukan. Oh, fi'il amr. Bukan juga. Bukan. Seperti kataba, qara'a, Oh, madhi. fi'il madhi. Cuman dia jumlahnya 5 huruf. Oh, Hamzah, nah. ba, Ba, ta, ta, sin, dan mim. 5 huruf. Nah, Fi'il Ustaz. madhi, mabniun, Bil fathi. Muhammad, Muhammad mabni fa'il. fa'ilnya. Ibtasama fi'il madhi, mabni ala al-fath. Tersenyum Muhammad, Apa, Ustaz? tersenyum, Oh, tersenyum. tersenyum. Mm. Oh, Muhammad tersenyum. Nah, Dana wala kita bahu. Tanawala artinya banyak di sini. Maknanya membaca di sini. Membaca. Oh, membaca. Bukan makan, bukan Nah, memakan kitab, membaca. membaca bukunya, Buku. membaca buku. Ya, kita baca ulang. Kata baru. Tis'a asyarata sanatan. 19 tahun. Mm-mm. Hayyul matari. Kompleks bandara. Sahih. La astati'un nauma. Saya tidak dapat tidur.
Sautu sautut ta'irati muz'ijun. Suara pesawat-pesawat itu bising. Para pesawat bising. Bising gaduh. Berisik. Tantaqilu ila na'am Ustaz. Ya, Nantaqilu ila baitin jadidin. kita Eh, pindah. kita pindah ke rumah yang baru. Hmm, Dakhilal madinati, di dalam kota. Dalam kota dakhil. Khorijal madinati, luar kota. Hmm, Ibta sama Muhammadun. Muhammad tersenyum. Tanawala kitabahu, membaca bukunya. Membaca buku. Ya, baca buku. Kita baca ulang. Judulnya Ummu Zainab. Al-Matarul Jadidu, bandara yang baru. Hmm, Bawahnya Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Muhammad seorang. Muhammad seorang siswa di sekolah SMP. Kalau Timur SMA Tengah ya, San? itu SMA. SMA. Sanawiyah. Tsanawiyah, na'am. Umruhu tis'a asyrota sanatan. Hmm. Wahuwa yaskunu fi Umurnya, baitin jamilin. Apa, Ustaz? ulangi. Umruhu, Umruhu tis'a asyrota sanatan. umurnya. Umurnya 19 tahun. SMA kan? 19 tahun. Naam, Ustaz. Oh iya, naam, Ustaz. Wahuwa yaskunu fi baitin jamilin. Dia tinggal di rumah yang bagus. Hmm. Fi Hayil Maqari, di kompleks bandara. Sah. Fi Syari'il Kudusi, di Jalan Kudus. Nah, Jalan Kudus, Syari'il Qudsi, dalnya sukun. Oh, fi Syari'il Qudsi, Hmm. di Jalan Kudus. Kudus. Qala Muhammadu Enggak, ya tanwin. wal. Tanwin. Qala Muhammadun Hmm. ya walidi la astati'un nauma. Hmm. Wahai Muhammad berkata, wahai ayahku, saya tidak dapat tidur. Hmm. Wala astati'u wala astati'ul qira'ata, dan saya Dan tidak bisa membaca. tidak bisa baca, tidak bisa melakukan kegiatan membaca. Baca. Nah, Ustaz. Sautut ta'irati muz'ijun. Suara pesawat-pesawat itu bising. Pusing, berisik. Nah, Ustaz. Limadza la tantaqilu ila baitin jadidin? Nantakilu nahnu. Astaghfirullah. Limadza la nantaqilu ila baitin jadidin? Mengapa kita tidak pindah ke rumah yang baru? Qala waliduhu. Ayahnya berkata, Isbir ya waladi. Sabar wahai anakku. Hadhihi akhiru sanatin lil maqaril qadimi. Ini tahun Ini terakhir tahun terakhir di untuk bandara yang lama. untuk bandara lama ini. Bandara lama ini. Jadi masa akhir tahun gitu. Hmm, apa Ustaz? Masa akhir Masa tahun untuk untuk bandara lama. bandara lama ini. Nah, Ustaz. Qala Muhammadun. Muhammad berkata, wahal
Wahalil matarul jadidu dakhilal madinati aydan, dan apakah bandara yang baru di dalam Berada, kota juga nah, berada berada di dalam kota juga. dalam kota? Dan apakah bandara yang baru berada di dalam kota juga? Mm. Qala waliduhu, ayahnya berkata, la, al-matarul jadidu kharijal madinati. Tidak, bandara yang baru berada di luar kota. Lokasinya ya, Ibatasa. Naam, lokasinya Ustaz. pindah di luar kota. Oh, yang indah. Naam, Ustaz. Ibatasama Muhammadun summa tanawalal kitabahu. Mm. Muhammad tersenyum, kemudian membaca bukunya. Nah, dan dia melanjutkan membaca bukunya. Baca buku. Naam, Ustaz. Betul kan, mudah kan, Bu Zainab? Insya Allah, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. baca ulang biar hafal tanpa diartikan. Al-mataru, al-mataru. Al-matarul jadidu. Muhammadun talibun fil madrasatis sanawiyati. Apa panjang? Umruhu, oh, Sa, ah, sanawiyati. mm, Umruhu tis'a asyrata sanatan. Wahuwa yaskunu fi baitin jamilin. Fi hayyil matari. Fi syari'il kudsi. Qala nah, Muhammadun, ya walidi la astati'un nauma wa la astati'ul qira'ata. Sautut ta'irati muz'ijun. Limadza la nantaqilu ila baitin jadidin? mm, Qala waliduhu, isbir ya waladi, hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadimi. mm, Qala Muhammadun, wahal matarul jadidu dakhilal madinati aydan? Qala waliduhu, la, al matarul jadidu kharijal madinati. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. nah, syukran Umar Zainab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Nomor 5, langsung al-matar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matarul jadidu. Artinya total semua, Om. Insyaallah sudah mencatat. Langsung. Muhammadun talibun fil madrasatis sanawiyati. Umruhu tis'a asyrata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matari fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun, ya walidi la astati'un nauma wa la astati'ul qira'ata. Sautut ta'iratin muz'ijun. Limadza la nantaqilu ila baitin jadidin? Qala waliduhu, isbir ya waladi, hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadimi. Qala Muhammadun, wahal matarul jadidu dakhilal madinati aydan? Mau disambung lamnya kasrah. Sukun ketemu sukun kasrahkan. Wahalil. Wahalil matarul jadidu dakhilal madinati aydan? Qala waliduhu, la, al matarul jadidu kharijal madinati. Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabahu. Ya, bagus, Masya Allah. Mau terima. Soal awal, Om. Baca dan jawab ya. Nah, Ustaz. Muhammadun talibun fil madrasatis sanawiyati. 2. Yaskunu Muhammadun fi baitin jamilin. 3. Salah. Baitu Muhammadun fi hayy Ulangi.
Baitu ini mudhaf ilaih Ustaz ya. Betul. Baitu Muhammadin fi hayyil matori. Mm-mm. Yaskunu Muhammadin fi syari'il. Ulangi. Yaskunu. Fi'il. Berarti Muhammadan. Fi'il selepasnya fa'il marfu. Marfu Ustaz ya. Yaskunu Muhammadun fi syari'il qudsi. Karena jumlahnya jumlah. Yaskunu tinggal ya. Berarti ini apa namanya ya? Jumlah fi'liyah. Nah, gitu. Kalau tadi baitu Muhammadin jumlah. La ismiyah. Nah, Dia Muhammadin ini mubtada. mubtada. Marfu. Mudhaf ilaih. Nah, ini mudhafun ilaih. Kalau Muhammad yaskunu Muhammad sebagai Fa'il. fa'il. Fi'il yang Khamsah. Hadhihi akhiru sanatin lil matoril qadimi. Nah, lancar Masya Allah. Terima. Alhamdulillah. Mudah ini apa DL2? Mudah mana Ustaz ya? Kalau DL kan Paling banyak nahu sorofnya Ustaz ya. I'rab-i'rabnya itu Ustaz yang masih benar-benar memahami Ustaz. Kayak sekarang saya udah mulai agak paham. Kalau mudhof itu ditandai dengan dhamma, kalau mudhofun ilaih itu kasroh itu Ustaz ya. Betul nggak gitu. Ustaz? Sah. Betul Ustaz ya. Nah ini saya udah sering mendengar rekaman-rekaman itu pahami, oh ternyata itu kalau mudhofun ilaih, mudhof ditandai dengan dhamma atau marfu, mudhofun ilaih itu kasroh itu majrur namanya Ustaz ya. Nah, majrur. Kecuali kalau ada huruf jar, ini Nah, nah Ustaz. Misalnya baik itu kan mudhaf kan? Nah Ustaz. Kalau ada huruf jar, fi Nah, menjadi itu jadi ini ntar dulu. Itu jadi khobar muqaddam. Itu Ustaz. enggak. Maksudnya baik itu Oh, kan di mudhaf marfu dia kan? nah. Nah, dia Kalau ada jadi huruf jar menjadi fi. isim majrur. Fi baiti. Bagus gitu. Isim majrur. Nah, Ustaz. Isim majrur wa huwa mudhaf juga. Nah, Ustaz. Isim Gitu. majrur mudhaf. Itu mudhafun ilaih. Kenapa isim majrur mudhaf, Ustaz? Kenapa Kenapa setelah ditambahin huruf jar kok jadi majrur mudhaf? Itu alasannya apa, Ustaz? Sekaligus dia menyambung dengan kata setelahnya. Kata setelah. Kata Setelah Muhammad. maksudnya, Ustaz ya? Oh, Nggak Muhammad. bisa terlepas berdiri sendiri. Ada hubungan dengan Muhammad. Milik Muhammad kan maksudnya. Jadi ini Muhammadnya kalau fi baiti Muhammadin tetap Ustaz. Betul, betul. Oh, dalam Ustaz. Tapi kalau nggak ada fi-nya dia marfu. Ya. Tapi kalau ditambahin huruf jar, dia baitun ini jadi majrur. Terus mudhof ilaihnya tetap dia majrur juga Ustaz gitu ya. Sah. Oh, nah Ustaz. Ya Allah, semoga Kalau ada inna menjadi inna itu menasobkan isim, berarti innal baita. nah gitu. Inna baita Muhammad. Muhammadun bukan Ustaz? Mudhof ilaih jangan diotak-atik. Oh, kalau mudhof ilaih dimanapun tempat harus majrur gitu Ustaz? Selamanya sampai hari kiamat. Nah Ustaz. Nah, sampai hari kiamat. Nah, majrur. Jangan ragu-ragu. Baita. Nah Ustaz, kalau laisa, keren. Laisa baitu gitu kan? Laisa itu merofakkan isim dan menasobkan khobar ya Ustaz. Muhammad tetap Muhammadin. Muhammadin. Oh, Ya. nah Ustaz. Nah Ustaz. Selamanya ilaih selamanya majrur. Nah Ustaz. Abadan Ustaz. Mudhof ilaih selamanya majrur. Tapi kalau mudhof itu bisa berganti i'rab
tergantung awalannya Ustadz ya. Masya Allah. Oh, nah Ustadz. Tergantung huruf-huruf yang mempengaruhinya. Ya, Fi, inna, pengaruhinya. kata fi'il, laisa, Inna, kana gitu Ustadz ya. la'alla. Nah Ustadz. Syukran, Ummu Turimah. Akan Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Ummu Ukasha, langsung mubasyarah. Al-maqarul jadidu. Langsung. Muhammadun talibun fil madrasati sanawiyati. Panjang. Sanawiyati. Fil madrasati sanawiyati. Umuruhu tis'a asyrota sanatan. Wahuwa yaskunu fi baitin jamilin. Fi hayyil matar. Fi hayyil matari. Fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun ya walidi la astati'un nauma wala astati'ul qira'ata. Sautut ta'iratin Ta'irati. Ini ada alif lam, nggak boleh tanwin. Nah, Ustaz. Sautut ta'irati muz'ijun. Madzalat nanata nan. Limadza la nantaqilu ila baitin jadidin? Qala waliduhu isbir ya walidi hadhihi Ya waladi. Isbir ya waladi hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadimi. Qala Muhammadun wahalil matarul jadidu dakhilal madinati aidan. Qala waliduhu la al-matarul jadidu kharijal madinati. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Bisa dipahami? Ummu Ukasha. Insyaallah Ustaz. Coba jawab yang jawaban isian ya. Wahid. Aina yadrusu Muhammadun. Bagus. Yadrusu Muhammadun fil madrasati sanawiyati. Bagus. Kam sanatan umruhu? Kam sanatan umruhu tis'a asyrata sanatan. Bagus. Syukran. Mu'ukasha. Afwan Ustaz. Ibu Nur. Fadhali Al-matarul jadid. Al-matarul jadidu. Muhammadun tolibun fil madrasatis sanawiyati. Umruhu tis'a asrota sanatan wahwa yaskunu fi baitin jamilin. Fi hayyil matori. Fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun ya waladi la astati'un naum. Walidi. Ya walidi la astati'un nauma wala
yastati'ul qira'ah. Nah, Sautut ta'irati muj'ijun. muz Limadalah muz'ijun. muz'izun. Hmm. Limadalah tantakilu ila baiti jadidin. Nantaqilu Limada nantakilu ila baitin. ada la kan? Limadza la Limada la nantakilu ila baitin jadidin. hmm. Qala waliduhu. Isbir ya waladi. Hadihi akhiru sanatin lima toril kodimi. Hmm. Qala Muhammadun. Wahalil matorul jadidu zahilal madinati aidon. Qala waliduhu. La al matorul jadidu horijal madinati. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Bagus. Bu Nur, ibtasama Muhammadun artinya Pindah ke rumah baru. bukan Muhammad Muhammad tersenyum. tersenyum. Jumlah apa ini? Cuma fi'liyah. Sa'ah. Ibtasama Fi'il madhi. mabni Mabni ala fathi. Muhammadun. Muhammadun fa'il marfu'un bidhammah. Nah, begitu. Ibtasama Muhammadun. Muhammad pergi. Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Muhammad duduk. Jalasa Muhammadun. Kalau mu'annas jalasat. Jalasat Aminatu. Nah, ibtasamat. Ibtasamat Aminatu. Nah, syukran Ibu Nur, bagus. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Jamilah, al-matarul jadidu. Bismillah. Al-mataru jadidu. Muhammadun tolibun fil madrasati sanawiyati. Umuruhu tis'a asarota sanata wa huwa yaskunu fil baitin jamilin. Bagus. Fihiya matori. Fi hayyin. Iya. Pihayil matori. Pisari'i muda apa? Pisari'i kudusi. Kudsi. Pisari'i kudsi. Qala Muhammadun. Ya walidil la as. Ya, betul. Ya walidi. Ya walidi la astit. La astati'u nauma wala astati'u qira'ata. Nah. Sautu ta'irati muj'izun. Limadala tantakil nantaqilu. Tantakilu. Nah, nantaqilu. Limadala nantakilu ila baitin jadidin. Qala waliduhu. Isbir ya walidi. Hadihi. Ya wala. Isbir ya waladi.
hadihi akhiri Akhir. hadihi akhiru sanatin lil matori kodimi. Naam. Qala Muhammadun wa halil matoru jadidu wa hilal madinati Dakhilal. dahilal madinati aidon. Qala waliduhu la al matoru jadidu horijal madinati apa tuh? Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Nah. Soal Mujamilah nomor 1, baca dan jawab. Muhammadun tolibun fil madrasati sanawiyati. Isnan. Yaskunu Muhammadu fi baitin jamilin. Alasa. Baitu Muhammadin pihai matori. Arba'ah. Yaskunu Muhammadun fi sari'i kudsi. Khamsa. Hadihi akhiru sanatin limatori kodimu. Lil matori kodimi. Nah, gitu. Kata sifatnya. Qadimi. Syukran. Mujamilah bagus. Alhamdulillah Ustaz, syukron. Munailah siha. Al-matar al-jadid. Al-matorul jadidu, bandara yang baru. Muhammadun talibun fil madrasati sanawiyati. Umuruhu tis'a asyrota sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyi matori fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun ya walidi la astati'un nauma wa la astati'ul qira'ata sautu ta'irati muz'izun jun. Limadala nantakilu ila baitin jadidin. Ula waliduhu isbir ya waladi hadihi akhirus sanatin lil matoril qadimi. Qala Muhammadun wahalil matoril jadidu dakhilal Wahalil matoru wahalil matorul jadidu dakhilal madinati aidon apa kalimatnya. Qala waliduhu la matorul jadidu khorijal madinati. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Bagus. Mujamilah. Munailah siha. Soal yang pertama Aina yadrusu Muhammadun? Aina yadrusu Muhammadun? Muhammadun fil madrasati sanawiyati. Yadrusu Muhammadun fil madrasati sanawiyati. Kam sanatan umruhu? Umruhu tis'a asyrota sanatan.
Bagus gitu. Di Lampung ada bandara juga nggak? Kayaknya ada ya. Ada Ustadz. Raden Intan. Bandara Raden Intan. Nah, Mataru Raden Intan gitu. Baru Raden Intan di Lampung. Mataru Soekarno Hatta, Nah, ya kan? Ustadz. Nyebutnya Nah, gitu. Dekat rumah apa jauh ya? jauh sih Ustadz. Jauh ya. Kayaknya jam kayaknya dari rumah. Pusat kota Bandar Lampung mungkin. Nah, Ustadz. Nah, syukran. Mulai lah. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Bismillah. Al-matarul jadidu. Nah, Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Umruhu tis'a asyrata sanatan. Wa huwa Bagus. yaskunu fi baitin jamilin. Fi hayyil matari. Fi syari'il fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun ya walidi la astati'un nauma wa la astati'ul qira'ata. Saitu ta'irati sautu ta'irati muz'ijun. Muz'ijun. Limaza la nantakilu ila baitin jadidin? Qala walidu isbir ya waladi. Hazihi akhiru sanatin lil mataril qadimi. Qala Muhammadun wahal mataru. Sambung bisa. Wahalil. Oh. Qala Muhammadun wahalil matarul jadidu dakhilal madinati aidan. Qala waliduhu la al-matarul jadidu kharijal madinati. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Bagus. Artinya apa ini? La astati'un nauma. Tidak dapat tidur. Nah gitu. Dengan sebab suara pesawatnya bising. bising. Muz'ijun. Bagus. Soal Mufitri nomor 3. Fi ayyi hayyin yaskunu. Di komplek apa dia tinggal? Fi hayyil matari. Nah, fi hayyil matar. Fi hayyil matar. Masmu syari'il ladzi yaskunu fihi. Fi syari'il qudsi. Bagus, fi syari'il qudsi. Di Makassar apa tuh nama bandaranya? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, nama pahlawan ya? Sultan Nama Hasan. Ustaz pahlawan. Besar ya? Nama Ustaz internasional. Masya Allah. Matar Sultan Hasanuddin. Matar Sultan Hasanuddin. Nah, syukran Mufitri. Afwan Ustaz. Jazakallah khairan. Umudina. Fadli Bismillahirrahmanirrahim. Sinyalnya agak kurang bagus ini, mudah-mudahan lancar. Hujan, sana hujan Bukan hujan sih, masih musim dingin di sini. Fadli. Al-matarul jadidu, bandara yang baru. Hafalan, nggak perlu dipertemakan. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Umruhu tis'a asyrata sanatan.
wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matori fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun, ya walidi, la astati'un nauma wa la astati'ul qira'ata. Sautut ta'irati hus'anjun. Limada la nantakilu ila baitin jadidin? Qala waliduhu, isbir ya walidi, hadihi akhiruhu sanatin. Waladi. Oh ya, nah Ustaz. Isbir ya waladi. Kalau walid, Hadihi walid apa? walid orang tua, bapak. Betul. Walad. Walad anak. Nah, gitu. Jamaknya aulad. Auladun. Auladun. Ya, isbir ya waladi. Isbir ya waladi. Hadihi akhiruhu sanatin li matoril qadimi. Qala Muhammadun, wahalil matorul jadidu dahilal madinati aidon. Qala waliduhu, la al-matorul jadidu kharijal madinati. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Bagus, Masya Allah. Kemudian, soalul awal. Aina yadrusu Muhammadun? Yadrusu Muhammadun fil madrasati tsanawiyati. Kam sanatan umruhu? Umruhu tis'a asyrata sanatan. Fi ayyi hayyin yaskunu? Fi hayyil matori. Mas musyari'i alladhi yaskunu fihi? Fi syari'il qudsi. Aina al-matarul qadimu? Al-matoru qadimu dahilal madinati. Aina al-matarul jadidu? Al-matorul jadidu kharijal madinati. Santai, Masya Allah. Masih Madinah. Petunjuk latihan keempat. Istabadil kama fil misalaini. Gantilah. Gantilah. Apa itu kama? Sebagaimana Oh, kedua contoh ini ya Ustaz ya. dalam dua contoh. Bagaimana kedua contoh? Jumlah apa ini? Al-matarul jadid. Al-matorul jadidu kharijal madinati. Jumlah apa? Lapangan terbang yang baru di luar kota. Jumlah ismiyah. Bagus gitu. Langkah pertama kita deteksi dulu ya. Kita amati jumlahnya. Dia jumlah ismiyah. Berarti al-matar sebagai Al-mator mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. al-jadid. Wa huwa man'ut ya Ustaz ya? Betul. Wa huwa man'ut ya? Oh ya. Sahih. Al-jadid na'tun. Na'tun marfu juga. B. Marfu. Oh, ya. Na'tun marfu'u. Marfu alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Gitu. Kemudian kharijal Madinah disebut syibhu. Kharijal madinati sibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarun. Mubtada. Oh ya, fi raf'in khabarun lil mubtada. Nah, gitu. Khabar mubtada berupa syibhul. Berubah sibhul jumlah. Syibhul jumlah apa di sini? Serupa kalimat. Yaitu berbentuk apa ini?
Jar Berupa majrur apa zaraf? dorof. Khorija Zaraf. dorof. Zaraf apa tuh? Dorof makan. Zaraf makan. Disebut juga syibhul. Sibhul jumlah. Sibhul Dia jumlah wa huwa khobar. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah terbagi dua kan? Iya, na'am Ustaz. Iya, na'am Baca Ustaz. tuh. Syibhul jumlah. Syibhul jumlati terdiri dari dua bagian, yaitu al-jaru wal majruru. Jar dan majrur terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Yang kedua, Al-dhorfu, zorof saman dan zorof makan. nah kalau ini kharija berarti Dhorof makan. zaraf makan. Syibhul jumlah bersama mudhof Ya, na'am ilaihnya Ustaz. khabar mubtada. Ya, Om. Ya, na'am Ustaz. Ya, na'am Ustaz. Al-matar diganti al-madrasah. Al-matar al-madrasah. Al-madrasatul jadi Al-madrasatul jadidatu khorijal madinati. Sekolah yang baru itu. Sekolah yang baru itu di luar kota. Nah, gitu. Sekarang kharija diganti dakhilah. Al-madrasatul jadidatu dahilal madinati. Sekolah yang Sekolah baru yang itu. baru itu di dalam kota. Nah, Di dalam kota. Itu contohnya Om ya. Sekarang al-mal'ab. Al-mal'ab. Lapangan yang baru. Al-mal'abul jadidu. Oh. Gimana, Ustaz? Enggak betul? Oh. Al-mal'abul jadidu dahilal madinati. Bagus. Lapangan yang baru itu. Tempat bermain ya saja. Lapangan yang baru itu di dalam kota. Sekarang dakhilah diganti wasata, di tengah. Dahila wasato. Dahila wasato. Al-mal'abu jadidu wasatol madinati. Lapangan yang baru. Lapangan yang baru itu di tengah kota. Nah, wasata juga tuh. Zorfu. Dorof ya Ustaz ya. Dorof makan. Nah, mansub kan? Mansub bil fathah. Ya na'am Ustaz. Di tengah kota. Wasato. Al-hadiqah. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatol madinati. Nah, taman yang baru itu. Taman yang baru itu di tengah kota. Nah, lokasinya di tengah kota. Lokasinya di tengah kota. Amama diganti wasata dengan amama. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Taman yang baru itu. Taman yang baru itu di depan kota. Nah, letaknya. Lokasinya itu ya. Lokasinya. Al-masbah. Al-masbah. Kolam renang ya Ustadz ya? Kolam renang. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Kolam renang yang baru itu. Kolam renang yang baru itu di depan kota. Nah, letaknya di depan kota. Khalfa. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Kolam renang. Kolam renang yang baru itu di belakang kota. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Bandara yang baru itu di belakang kota. Kharija.
Kharija al-matarul jadidu kharijal madinati. Bandara yang baru itu di luar kota. Nah, gitu. Mudah sangat kan? Kalau Insyaallah. udah tahu artinya bisa membantu sih Ustadz. Mudah sih nggak Nah, mudah, tapi perlu karena ada sering latihan ini kan. Baca ulang ya, biar tambah hafal. Nah, Ustadz. Contoh kedua, al-madrasatul jadidah. Al-mad Dahilah. Al-madrasatul jadidatu dahilal madinati. Al-mal'ab. Al-mal'abul jadidu dahilal madinati. Wasatah. Wasatoh al-mal'abul jadidu wasatol madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatol madinati. Amam. Al-hadiqatu jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfah. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Pokoknya panjang. Al-matar. Oh ya. Al-mataru jadidu khalfal madinati. Nah, ini pun bisa digunakan untuk jawaban dari pertanyaan Aina al-matarul jadid, ya kan? Oh ya. Nah, Ustaz. Al-matarul Aina jadid. al-matarul jadid. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharija al-mataru jadidu kharijal madinati. Ikram, bagus Madinah. Apaan Ustaz? Yes. Muzainab, al-madrasatul jadidatu. Nah, Ustaz. Al-madrasatul jadidatu dakhilal madinati. Al-mal'ab. Al-mal'abul jadidatu dakhilal madrasati. Ustaz. Al-mal'ab mudzakkar. Ya. Al-mal'abu. Fokus. Al-mal'abul jadidu. Al-mal'abul jadidu dakhilal madinati. Wasatah. Wasata. Al-mal'abul jadidu wasatal madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatal madinati. Amam. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Ya, al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfah. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharijah. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Nah, jumlahnya semua ialah jumlah ismiyah. Dakhilal madinah disebut shibhul Jumlah. fi mahalli raf'in. Li raf'in khabar. Khabar. Nah. Khabarnya berbentuk Shibhul jumlah. Syukran, Muzainab. Jazakallahu khairan. Oke. Ummu Turimah, al-madrasatul jadidah. Al-madrasatul jadidatu dakhilal madinati. Al-mal'ab.
Al-mal'abul jadidul dakhilal madinati. Wasata. Al-mal'abu jadidu wasatal madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatal madinati. Amam. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfah. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-mataru jadidu khalfal madinati. Kharijah. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Dakhil al-Madinah disebut Dakhilal syibhul. madinah shibhul jumlah fi mahal raf'in khabarun. Nah, gitu. Khabar ya. Dakhila zarf makan atau zaman? Dakhil Dakhila. itu dzaraf makan. Bukan zarf makan yang sudah terima ketahui apa saja. Dzaraf makan itu keterangan tempat Ustaz ya. Nah, Keluar, apa saja? kharija keluar. Amama Di amama di depan. dan khalfa di belakang. Apa Kharija. lagi? Wasato tengah tadi Ustaz ya. Nah, wasata tengah. Wasato Apa di lagi? tengah. Apalagi Di ya. bawah. Di bawah tahta Pak Ustaz ya. Tahta. Nah, Tahta itu di bawah. Itu di semuanya atas. di atas itu Fau. Fau. fauqa Fauqa. Masuk. di atas. Zarf. Apa lagi, Om? Ya Ustaz ya. Depan, bawah, belakang, keluar, Di antara. di antara baina. Baina. Zarf makan. Baina itu dzaraf makan Ustaz. Nah, mansub tuh baina. Mansub. Oh, dzaraf Ya makan kan? itu namanya mansub Ustaz. Nah, mansub. Oh, nah Bainal madinati. Bainal qausaini. di antara. Banyak berarti Ustaz ya. Banyak kan? Di tengah. Dia termasuk zarfu makan. Kalau wasato sama wusta itu gimana Ustaz? Wusta, wasata Sama. makan. Wusta tuh nama arah angin ya. Iya kayak apa itu kalau lempar jumroh wusta gitu ya. Iya, dia Kan pertengahan juga wusta. wusta, akobah gitu Ustaz ya. Dia tulisannya ada akhirannya alif apa tuh? Wusto. Wusta. Oh ada ya. Alif. Alif lazimah. Oh maksud. Maksud alif lazimah wusta. Muannas. Surah. Oh tulisannya begitu. Kalau wasato kan tidak ada itunya Ustaz ya. Wusta, kubra, sughra. Itu termasuk ini juga. Dzaraf juga itu Ustaz. Wusto. Iya, zarfu makan. Wusta. Wusta. Wusto. Ukuran terima. Apa Ustaz? Naila siha. Ustaz. Al-madrasatul jadidatu. Al-madrasatul jadidatu dakhilal madinati. Al-mal'ab. Al-mal'abu jadidu dakhilal madinati. Wasata. Al-mal'abu jadidu wasatol madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatu
jadidatu wasatol madinati. Amam. Al-hadiqatu jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahu jadidu dakhil al-mal'abu al-masbah ya. Al-masbahu jadidu dakhil dakhil amam madinati. Bagus. Khalfa. Al-masbahu jadidu dakhila kholfa masbah kholfa sih Ustaz? Betul. Sudah betul jawabannya. Ya. Al-masbahu jadidu dakhila kholfa madinati. Nah, begitu. Sahih? Ya. Alhamdulillah. Al-matar. Butuh fokus Ustaz. Al-matoru jadidu kholfal madinati. Kharijah. Al-matoru jadidu khorijal madinati. Bisa Om? Alhamdulillah Ustaz, dikit-dikit merangkai kalimat ya. Dakhilal Madinah disebut Shibhul jumlah ya Ustaz. Betul. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Khabarun. Khabar dari al-madrasah kan? Naam. Syukran. Munayla. Afwan Ustaz, jazakallahu khair. Ummu Ukasha. Al-mal'ab. Dari al-mal'abu ya Ustaz. Boleh? Al-mal'abul jadidu dakhilal madinati. Wasata. Al-mal'abul jadidu wasatal madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatal madinati. Amam. Hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfa. Masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharijah. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Disebut apa tuh? Kharijah. Dakhila. Dzaraf makan Ustaz. Nah, kedua-duanya ini bersama mudhaf ilaihnya disebut syibhul Jumlah wa huwa fi mahali gitu. fi mahalli Raf'in khabar. Khabar. Fi mahali artinya pada posisi rafa sebagai Khabar. Khabar dari al-madrasah kan?
Usah. Ulangi kharijal Madinah shibhul Kharijal madinati syibhullah wa huwa fi mahalli. jangan bilang wahwa. Oh, enggak usah Ustaz. Nah, kharijal madinati syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Nah gitu. Berlebihan. Kalau pakai wahwa boros kan? Ulangi kharijal Madinah shibhul Kharijal madinati syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. bagus. Oke ya. Fitri al-mal'abu Hadir Ustaz. Hadir. Al-mal'abul jadidu dakhilal madinati. Wasata Al-mal'abul jadidu wasatal madinati. al-hadiqah Al-hadikatul jadidatu wasatal madinati. amam Al-hadikatul jadidatu amamal madinati. al-masbah Al-masbahul jadidu amamal madinati. khalfa Al-masbahul jadidu halpal madinati. al-matar Al-matar jadidu halpal madinati. kharija Al-matar jadidu harijal madinati. kharijal Madinah disebut shibhul Sibhul jumlah fi mahalli rafin khobarun. bagus. Apa itu shibhul jumlah? Sibul jumlah Susunan yang kalimat yang terdiri dari jar majrur atau zarf makan atau zarf zaman. Nah, itu shibhul jumlah ini Sibul jumlah adalah suatu istilah bagi susunan yang terdiri dari zarf setelah mudhof ilaih. Contohnya fauqas sajarati qablal zuhri. Nah, itu dia shibhul jumlah namanya, zarf dan mudhof ilaihnya. Ya. Nah, Ustaz. Atau jar majrur. Jar dan majrur fil manzili alal maktabi. Fil manzil shibhul jumlah. Nah, Ustaz. Rumah itu di atas meja itu. Di atas meja itu. Itu dia shibhul jumlah. Adalah susunan yang terdiri dari zarf setelah dan hafal ya. Kalau ditanya, kalau ada yang bertanya Fitri, apa itu shibhul jumlah? Shibhul jumlah adalah susunan yang terdiri dari jar majrur setelahnya mudhof ilaih. Yang kedua, zarf zaman dan zarf makan. Bagus, syukran Fitri. Afwan Ustaz. Jamilah al-mal'abu. Bismillah. Al-mal'abu jadidu dahilal madinati. Wasata. Al-mal'abu jadidu wasatol madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu
Wasato jadidati. Wasatal madinati. Wasato madinati. Iya, Amama. amama. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Bagus. Kemudian al-masbah. Al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Bagus. Berikutnya al-khalfa. Al-masbahul Al-masbahul jadidu khalfa madinati. Bagus. Khalfa Madinah. Berikutnya al-matar. Al-matorul jadidu khalfa madinati. Kharija. Al-matorul jadidu horizal madinati. Bagus. Jamila, apa itu syibhul jumlah? Sibhul jumlah susunan yang terdiri dari jar majrur atau jorfu makan. Nah, gitu. Seperti tadi nih. Ini Om. Ya, Ustaz. Contohnya tadi ini. Dakhilal Madinah disebut Sibhul jumlah. fi mahali raf'in. Di mahali raf'i khobarun. Khobar dari kata sebelumnya kan? Iya. Dari kata al-madrasah tuh khobarnya mubtadanya kan? Iya, mubtada. Mubtada. Khobarnya berupa sibhul Jumlah. Berupa zarfu makan. Nah, selepasnya al-Madinah mudhafun Ilaih. Bagus, Muzamilah. Alhamdulillah. Ibu Nur al-mal'abu. Al-mal'abul jadidu dahilal madinati. Wasata. Al-mal'abul jadidu wasatol madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatul wasatol madinati. Amam. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfa. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharijah. Al-matarul jadidu khorijal madinati. Bu Nur, apa itu syibhul jumlati? Sibhul jumlah yaitu yang terdiri dari jar wa majrur. Setelahnya isi majrur. Setelahnya isi majrur. Terdiri dari jar majrur dan isi majrur. Dan jorob makan dan jorob zaman. Bagus, itu dia disebut syibhul jumlah. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in khobar mubtada. Bagus Ibu Nur. Syukran. Afwan Ustaz. Sudah semua ya? Ummu Zainab sudah tadi? Sudah, Ustaz. Sampai sini jumpa kita, Om. Jumpa lagi insyaallah hari Selasa. Kita masuk Durusul Lughat jilid 2 pelajaran yang ketiga insyaallah. Syukran semuanya, Mbak Putri.
Mudina, Afwan Muterima, Ustaz. Munira, Zainab, Ibu Nur, Mukasha. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Sungguh-sungguh belajar ya. Insyaallah Ustaz. Allah mudahkan.